अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। और साथियों, दोस्तों और हमारे सभी चाहने वालों को नूर भाई की तरफ से आदाब। और आपके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप हमें बहुत चाहते हैं। ये सब अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार का करम है जिसने हमें और आपको बनाया है। तो मेरे भाइयों, आपके सामने पहले भी मैं प्रोग्राम लाया हूँ और आप हमारे गाने भी सुनते हैं। भाई वो गाने तो एक ऐसे हैं, एक मनोरंजन का बहाना है, थोड़ा सा वक्त निकाल कर थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं। लेकिन देखो भाइयों, मेरे भाइयों बहनों, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है आने वाले प्रोग्रामों में आप जितना मुझे मालूम है, जो हमने सीखा है, किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, वो आपके सामने शेयर करता रहूँ। तो इससे भाई हमारी बड़ी खुश नसीबी होगी कि आप इसको सुने, और अगर कोई गलत बात हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि भाई नूर भाई ये गलत बात है। ठीक है, तो आज हम आपके सामने एक छोटी सी बात लेके आए हैं। है बहुत छोटी लेकिन है बहुत बड़ी। हमारे हिसाब से, मज़हब के हिसाब से, इस्लाम मज़हब के हिसाब से जो गुस्ल बताया है, पाक होने का तरीका, तो उसके बारे में आपके सामने में चंद बातें रखना चाहता हूँ कि वो क्या है। ये बताया गया है कि जैसे हमारे इस्लाम मज़हब में हर एक चीज़ का तरीका बताया है, सोने का, खाने का, पहनने का, उठने का, बैठने का, चलने का, ऐसे ही एक पाक होने का भी तरीका बताया है। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह पाक हो जाएंगे, और अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो भाई नापाक रहेंगे। तो इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसके अंदर फ़र्ज़ हैं 3। भाई ध्यान से देखना इंशाअल्लाह। तो मैंने देखा है भाई कि बाज़ टाइम पे याद नहीं रहते हैं, लेकिन ये याद रखने की बात है, रोज़ाना काम में आता है। तो गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। 3 कितने भाई? 3 जी, ठीक है। पहला फ़र्ज़ है मुंह का गरारा करना। जी, अगर रोज़ा है तो आप गरारा नहीं करेंगे, खाली कुल्ली कर लेंगे। ठीक है, 3 बार बहुत बढ़िया तरीके से मुंह की सफाई करें, और रोज़ा ना हो तो गरारा भी करें, पहला फ़र्ज़। और दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। ठीक है, हाँ, ऐसा भी नहीं कि पागल हो जाओ, नहीं, हल्का हल्का से नाक से इधर से उधर पहुँचाना, सफाई करना। ठीक है, कम से कम 3 बार। उसके बाद तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन के ऊपर पानी इतना बहाने का मतलब ये नहीं बहुत बेहिसाब डालना कि मतलब कहीं बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। बस इस बात का ध्यान रखना है। ये तो है 3 फ़र्ज़। ठीक है, पहला फ़र्ज़ मुंह भर के कुल्ली करना, रोज़ा ना हो तो गरारा भी करना, और दूसरा फ़र्ज़ नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना, और तीसरा फ़र्ज़ पूरे बदन पे इतना पानी डालना कि बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। ठीक, ये तो हो गए 3 फ़र्ज़। बाकी आती हैं और सुन्नतें। वो सुन्नत ये है कि तरीका बताया है। तरीका ये है मेरे भाइयों बहनों, ये बताया गया है कि जब आदमी नापाक हो जाता है तो उसका कदम ज़मीन पे पड़ना भी बहुत गलत बात है। ये बताते हैं कि ज़मीन भी थर थर काँपती है। तो नापाकी की हालत में मेरे भाइयों ज़्यादा देर ना रहें, जब जल्दी से जल्दी जितने भी हो सके पाकी हासिल करने की कोशिश करें, और जाके गुस्ल खाने में जाएं। सबसे पहले अपना जो है नाक के नीचे का हिस्सा सब धोएं सबसे पहले तो। ठीक है, नाक के नीचे का हिस्सा सारा नीचे तक साफ कर लें, पाक कर लें। उसके बाद आराम से बैठ के घुटनों से ये हाथ धोए, मुंह धोए, हैं, वज़ू करें, वज़ू कर सकते हो आप, पूरा वज़ू करें, और उसके बाद वो 3 फ़र्ज़ जो बताए गए हैं वो शुरू करें। इस तरीके से गुस्ल करेंगे तो इंशाअल्लाह हम पाक हो जाएंगे, और पाक होने के बाद में अब हम नमाज़ पढ़ने के लायक हो जाते हैं, क्योंकि नापाकी की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मेरे भाइयों, इसलिए सबसे पहला काम इंसान का ये है कि पाक रहना। और उसकी पाकी में एक वो भी चीज़ें आती हैं, ज़ेर नाक के बाल बनाना, बगल के बाल बनाना, जो फालतू बाल हैं, जो नापाक बाल हैं जिस्म के ऊपर, उनको भी हफ्ते में 1 बार बनाना। जी, मुसलमान को बहुत ज़रूरी है। जो हमारे भाई कलमा गो हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान का मतलब यह है कि मानना। जी हाँ, जो आदमी कहेगा ना मैं मानता नहीं, मैं तो अपनी चलाता हूँ, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जी, जो आदमी ये कहे कि मैं किसी की नहीं मानता, मैं अपनी मानूंगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान का मतलब ये है कि मानना, किताबों में लिखा हुआ है उनकी बातों को मानना, जो हमसे बड़े आलिम बता रहे हैं उनकी बातों को मानना, उस पर अमल करना, इसी का मतलब है मुसलमान।
ٹھیک ہے؟ ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام ماننا، تب ہے وہ مسلمان، مانے گا نہیں تو کوئی مسلمان نہیں۔ تو سب سے پہلے ماننا، اور ماننے میں یہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے کہ پاک ہونا ضروری ہے۔ کیوں میرے دوستو بھائیو بہنوں، پتہ نہیں کس وقت موت کا بلاوا آ جائے اور ناپاکی کی حالت میں ہم یہاں سے جائیں گے تو میرے دوستو سب بیکار ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک تعالی ہمیں پاکی کی حالت میں موت دے اور مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے۔ میرے بھائیو یہ ہے موت، اور یہ ایسی موت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم بہت نصیب والے ہوں گے۔ بس وہ والی بات ہے کہ میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، آئے ہے میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے۔ میرے بھائیوں اس لیے پاک رہنا بہت ضروری ہے، اور پاک ہونے کے بعد ہی سارے کام دین کے چالو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام پاک ہونے کا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کو بس اتنا ہی، آپ کو 3 فرض غسل کے بتائے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آپ کو اور بھی دین کی باتیں بتائیں گے جتنی ہم پہ آتی ہیں۔ اور بھائی اس کے اندر کوئی کمی رہی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور آپ بھی معاف کریں، اور انشاءاللہ کمنٹ باکس میں ہماری کمی کو بتائیں۔ بھائی آپ لوگ بتائیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا یہ ہمارے اندر کمی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ بھی آپ کا ایسے ہی حوصلہ بڑھاتے رہیں گے، اور آپ بھی ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔ یہ ہم نے پروگرام جو جتنے گانے بنائے تھے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خالی گانے بنانا، ان کا مقصد تھا آپ کو اپنے پاس اپنا راغب کرنا، اپنی طرف راغب کرنا، اور راغب کرنے کے بعد میں پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے دین کے بارے میں کیا سیکھا ہے۔ جی ہاں، بہت سے آدمی پوچھتے ہیں کہ دین کے بارے میں جانتے ہیں آپ، نماز پڑھنی جانتے ہیں آپ؟ اس لیے بھائی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اتنا تو یہ دنیا کے بارے میں سیکھا تھا، اور اب آپ کے سامنے ہلکا کبھی ہر ہفتے ایک پروگرام دیتے رہیں گے دین کے بارے میں۔ جیسے کہ آج ہم نے پہلے لیا غسل کے فرض، اس کے بعد میں انشاءاللہ وضو کے فرض بھی آئیں گے، اس کے بعد میں پھر یہ بھی آئے گا کہ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آپ کو ہم سب بتاتے رہیں گے۔ بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آپ ہماری ہر طریقے سے ایسے ساتھ لگے رہیے۔ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ آپ ناراض ہوں، آپ خوش رہیے، مست رہیے، اور جب کبھی اپنا ٹائم پڑھیے، ٹائم نکال کے اپنا گانے وانے دیکھیے۔ باقی جگہ 24 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اپنے بنانے والے کے لیے اگر نکال لیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو جس کو جو اپنے مذہب میں بتایا گیا ہے چلنے کا طریقہ اس کے حساب سے چلیں۔ اور بھائی ہمارے مذہب میں تو یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، اس لیے بھائی انشاءاللہ سبھی بھائی ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور دیکھیے آپ زمانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہے اپنے کرنے کا ہی کمال ہے۔ یہ سب کام ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی طرح اپنے کلہاڑی ماری اپنے پیروں پہ۔ میرے دوستو جس طریقے سے اس نے بتایا تھا ہم چلے نہیں، بس اب جو ہے اس نے جھٹکا دیا، اب ہوشیار ہونے کا وقت ہے۔ اب بھی اگر کوئی ہوشیار نہیں ہوا تو پھر وہ کب ہوشیار ہو جائے گا؟ اب کوئی ٹائم نہیں بچا ہے۔ اب تو میرے دوستو بھائیوں اب یہ ہے پاک ہو جائیے، اور اب اللہ سے دعا کیجیے، پروردگار سے، اس مالک سے، کہ ہم نے جو غلطی کی ہے ہم آئندہ ایسے غلطی نہیں کریں گے، اور اپنے دھرم پہ چلنے کی کوشش کریے۔ بھائی کسی کو غلط نہ ستائیے، اسی کا نام انسانیت ہے۔ خدا حافظ۔ اوکے۔